बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अजीम उल मरतब पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अजीम उल मरतब पैगम्बर थे। हमारे प्यारे नबी से पहले जितने भी पैगम्बर आए, इन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगम्बरों के माँ सिवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से सारे पैगम्बर आए। हमारे नबी भी इन्हीं की नस्ल से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इन्हीं से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारा भी मानते हैं और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, वो रास्ते वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बेशक अल्लाह के फरमाबरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के हो रहे हैं और वो शिरक करने वालों में से न थे। अल्लाह की नियामतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इनको चुन लिया था और सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हमने इनको दुनिया में भी खूबियां दी थी और आखिरत में भी। यहूदी और नसरा तो इनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि न वो यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि वो सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सफ़र करते गुजरी। आज शाम में है तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसा बाद अर्दान या फ़लस्तीन में, कभी हज्जाज का दौरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबुल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक का नाम बाबुल ही था, या इराक के एक शहर का नाम था। आप अलैहिस्सलाम का वालिद का नाम आज़ार था। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की इखलाकी बुराइयाँ इनमें पाई जाती थी। आपस में इनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। निहायत संगदिल थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। जिंदा इंसान को आग में फेंक देते। कत्ल व गारतगरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो रहीमुल मिजाज और हलीमुल तबाह थे। रहीमुल मिजाज का मतलब यह है कि आप बहुत रहम वाले थे और रहम दिल थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम रहम दिल न थी, बल्कि संग दिल और जालिम थी। हलीमुल ताबिह का मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम बर्दबार और सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम इन सिफात से बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए इब्राहीम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सिफात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाला और हौसला रखने वाले। और एक जगह फरमाता है कि सबसे बेहतर दीनदार इब्राहीम है। दीन इब्राहीम में तकवा और सच्चाई की दुआ की गई है। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ही था, बल्कि हज़रत लूत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर के रिश्ते के भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद बुत परस्त थे और बुत बनाकर बाजार में बेचते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम बुतों को पूजते हो, तुम गुमराही में पड़ चुके हो। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान बनाया। फिर फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे, न तुम्हारे कुछ काम आ सके? ए मेरे अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पर चलो, तुमको सीधा रास्ता बतलाऊंगा। ए मेरे अब्बा जान,
तुम शैतान की परतिश न करो, शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। ए मेरे अब्बा जान, मैं अंदेशा करता हूँ कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब न आ पड़े, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने जवाब दिया, क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? बाप ने फिर कहा, इब्राहिम अगर तुम बाज न आए तो मैं तुमको पत्थरों से संसार कर दूंगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे किनारा कर जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर कहा, मैं सलाम करता हूँ और अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत की दरख्वास्त करूँगा, बेशक अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। अब मैं जा रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूँगा, अपने रब की इबादत से महरूम न रहूँगा। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ए कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुत को पूज रहे हो, न तो इनमें ये ताकत है कि ये नुकसान पहुँचाए न फ़ायदा ही पहुँचा सकते हैं। कौम ने कहा, हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने इनको भी इसी तरह करते हुए देखा। इब्राहिम बोले, रब वही है जिसने मुझको और तुम सबको पैदा किया, वही रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देता है। आप अलैहिस्सलाम पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जो सरासर आजमाइश था। आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी अपनी अक्ल व फहम से काम लिया। आप अलैहिस्सलाम ने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चांद, सूरज और सितारों को क्यों अपना माबूद समझती है, जबकि ये सब ज़वाल पजीर है। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया ये रब हो सकते हैं, फिर कहा कि ये मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया कि गुरूब हो जाने वालों में से मोहब्बत नहीं रखता। जब चांद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया कि ये मेरा रब है। जब वो भी उजल हो गया तो फरमाया कि अगर मुझको मेरा रब हिदायत न करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। जब आफताब को देखा तो फरमाया कि यही मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। जब वो भी गुरूब हो गया तो फरमाया, ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ, मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, मैं सीधे रास्ते पर हूँ, शिरक करने वालों में से नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो वो करते रहे इन पर अमल नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने अकल सलीम से काम लेते हुए गौर व फिक्र करना शुरू किया, अंधी तकलीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल रही। शहर बाबुल की रिवायत के मुताबिक वहाँ हर साल मेला लगा करता था। मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फरोख्त करते थे। वहाँ बुत भी फरोख्त होते, ज़रूरत के तमाम चीज़ें मिल जाते, इसलिए लोग मेले में जाते। वहाँ तफरीह का सामान भी मुहैया था। लोग रंग रैलियाँ मनाते, सैर व तफरीह करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए। खरीद व फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उठी, आग लग गई, हर शय जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर कहा कि ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सके तो ये किस तरह माबूद कहलाने लगे। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब के साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले कि मेले में जब तमाम लोग चले जाए तो मैं इन झूठे माबूदों की दरगत बनाता हूँ। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था, बुत खाने के आसपास भी कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। वो बुत खाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। माँ सिवाय बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, इसे सही सालिम रहने दिया। इसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था,
جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چیمگوائیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال میں پہنچایا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ سب کچھ تو تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہماری بتوں کی تضحیق کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہماری بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امرا بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تحقیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑی سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امرا اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنی معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو بھی غروب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسری عبرت حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کی پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا مل گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دبکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرق وہ کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کرے، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک اعمال بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجربان
कर रखी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताते और परेशान किया करते थे, जिसे आपका जीना दो बर हो गया था। चनाचे तंग आकर आपने हिजरत करने की ठान ली। सामान्य सफ़र बांधा फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। रिवायत और तहरीक के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में थे। वो भी आप अलैहिस्सलाम के रिश्ते के भाई थे। वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा फ़लस्तीन रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में भी तबलीग करते थे। फ़लस्तीन में कुछ अरसा क़याम करने के बाद मिस्र रवाना हुए। इस ज़माने में मिस्र में फ़िरऔन की हुकूमत थी। मिस्र पर जो बादशाह हुकूमत करता था वो फ़िरऔन कहलाता था। रिवायत के मुताबिक शाहिद ख़ानदान से आपकी रिश्तेदारी थी। इस लिहाज से मिस्र में जो बादशाह हुकूमत करता था वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। इसलिए शाह मिस्र ने आपकी बड़ी आव भगत की, आपको मानने लगा और मेहमान की हैसियत से ठहराया। आप अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र को भी इस्लाम की दावत दी और नेकी का रास्ता बताया। शाह मिस्र ऐश परस्त था और गुमराही में मुब्तला था, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक काबिल एतबार न था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा कलदानी कौम से ताल्लुक़ रखती थी। आप एक नेक खातून थी, अज़मत और इफ़्फ़त में मिसाली हैसियत रखती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सारा भी थे और हर मुश्किल वक्त पर साथ दिया करती थी। हज़रत इब्राहीम की शाह मिस्र से रिश्तेदारी थी। इसी बिना पर शाह मिस्र ने हज़रत सारा को अपने महल में बुला भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह के मिजाज से खूब वाकिफ़ थे, इसी वजह से सारे को महल में ले गए। हज़रत इब्राहीम सफ़र से बहुत थक चुके थे, इस वजह से बादशाह से कोई बात न कर सके। सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। बादशाह ने जैसे ही हज़रत सारा की तरफ बड़ी नियत से देखा, हाथ बढ़ाना चाहा तो इस पर सारा का रोब और दबदबा तारी हो गया, जिससे वो घबरा गया। इसने फौरन सारा से माफ़ी तलब की। हज़रत सारा ने इसका कसूर माफ़ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसे माफ़ कर दिया। शाह आप अलैहिस्सलाम के इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी बेटी हाजरा को आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया और बहुत सा माल व असबाब भी साथ कर दिया और ईमान लाने का वादा किया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को अपने घर ले गए। ज़िंदगी बड़ी खुशगवारी से गुजर रही थी। हज़रत सारा और हज़रत हाजरा मोहब्बत और इत्फाक से साथ साथ रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में कुछ अरसा क़याम करने के बाद फ़लस्तीन रवाना हुए, इसलिए फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को गम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद के लिए अक्सर दुआ किया करते थे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। हज़रत हाजरा को औलाद की नियामत से नवाजा। बच्चा का नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत सारा के बतन से कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए सारा के दिल में रिश्क पैदा हुआ। सारा को बहुत दुख हुआ और बहुत मायूसी हुई। मायूसी से दिमाग चिड़चिड़ा हो गया और हज़रत हाजरा से अनबन हो गई। ज़िंदगी नाखुशगवार हो गई। एक दिन सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश जाहिर की कि हाजरा और इसके बच्चे को मेरी नज़रों से दूर रखा जाए। सारा की ये तजवीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रंजो गम का बहस बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो आपकी पहली बीवी थी। अल्लाह ताला ने आप पर वही भेजी कि हाजरा और इसके बच्चे को अलहदा रखो। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की ताबील करना पड़ी। अगरचे ये बात आप पर शाक गुजरी, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह के हुक्म के आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर झुका लिया। एक रोज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी छोटी बीवी हाजरा और इसके बच्चे को लेकर किसी अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते एक वादी में पहुंचे, जहां चटेल मैदान और पहाड़ों के अलावा कुछ भी न था। हरेली काहे दूर दूर तक नाम व निशान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मुकाम पर पानी भी नहीं था। जिंदगी बड़ी कठिन थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम चुन लिया और वही पड़ाव डाला। आप
اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے۔ یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیاباں میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہیں چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنے بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقصد گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہو، تاکہ ہم تیرا رزق کھائے، عبادت کرے، نماز قائم کرے اور تیرا شکر بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئی، پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہی۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتے، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئی۔ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئی۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئی، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چار طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچہ کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلہ پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیے اور اس سنسان بیاباں میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس طرح قافلہ آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آپ زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جو دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگے۔ حضرت سارہ کے کوئی اور اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتے۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا، اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا، اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا، اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے منڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے۔
चनाच आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। यही वो कुर्बानी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई। आज भी फर्जंदानी तौहीद इस निस्बत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तकवा पहुंचता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी आजमाइश में ही गुजरी। पहली मर्तबा नमरूद ने आपको आग में डाला, आग ठंडी हो गई। दूसरी मर्तबा अपनी बीवी हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को सुनसान और वीरान इलाके में तन्हा छोड़ना पड़ा। तीसरी मर्तबा अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। हम भी इसी तरह अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर ऐसा जज्बा इस तरह पैदा कर सकते हैं कि जो शख्स भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, तो ये कुर्बानी है। जो मुफलिसी के आलम में हवा और कोई परेशान हाल न हो, ऐसे शख्स की खबरगिरी करना भी कुर्बानी है। जो नंगा हो इसे कपड़े पहनाना भी कुर्बानी है। जो मर्ज में मुब्तला हो, अगर वो गरीब है तो इसे दवा फराहम करना कुर्बानी है। मांगने वाले को खैरात देना भी कुर्बानी है। अल्लाह की राह में जिहाद करना कुर्बानी है। वतन की हिफाजत के लिए सीना सुपर्द होना भी कुर्बानी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल से मिलने के लिए मक्का मोज़मा आते रहे। एक मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर की ओर से मक्का शरीफ आए। इस वक्त हजरत इस्माइल की उम्र 20 साल थी। बाप ने बेटे से मुलाकात की। इस मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तवील अरसे बेद मक्का आए थे। हजरत इस्माइल बाप को देखकर फूले न समाये, खुशी खुशी गले मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, बेशक तेरे रब ने मुझे इसके घर बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म की फौरन तामील कीजिए। बाप ने फरमाया, रब कायनात ने इस अजीम काम में तुझे मेरी मदद करने का हुक्म दिया है। अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ आपके गुजरे। चनाच काबा की तैयारी के लिए दोनों कमर बस्त हो गए। रिवायत के मुताबिक काबा की तैयारी का काम शुरू हो गया। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई की कि काबा की बुनियाद किस जगह रखी जाए और इसके लिए कितनी जगह गहरी जाए और किस तरह तामीर की जाए। हजरत जबरील के बताने पर बाप और बेटे ने खुदाई शुरू की। हजरत इस्माइल एक मजदूर के बेस में पत्थर लाकर रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पर पत्थर रखकर दीवार बुलंद करते। फिर बहुत वजनी थे। अल्लाह ने इन्हें कुव्वत अता की थी। रिवायत के मुताबिक बुनियादों में कोई हर्रा के पत्थर इस्तेमाल हुए। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई, ऊंचाई पर पत्थर रखना दुश्वार हो गया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद से कहा कि कोई ऐसा पत्थर तलाश करो जिस पर खड़े होकर दीवार बुलंद की जा सके। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसा पत्थर तलाश करके लाए और इस पत्थर पर खड़े होकर दीवार को बुलंद किया। इसको मुकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। इस सख्त पत्थर पर पाँवों के निशान बन गए। जब दीवार मर्जी के मुताबिक बुलंद हो गई, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक और उम्दा सा पत्थर ले आओ ताकि इसे एक कोने पर नस्ब किया जाए और ये कायदा बना लिया जाए कि तवाफ इसी मुकाम से शुरू हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर मिल गया जिससे रोशनी निकल रही थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोशनी देखकर हैरत ज़दा हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर कौन सा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो पत्थर है जिसे जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए हैं। इस पत्थर को एक कोने पर नस्ब कर दिया गया। तवाफ का चक्र इस मुकाम से शुरू होता है। आइए अपने अंदर रूही इब्राहीम पैदा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।